Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père salue maintenant ses collaborateurs et ensuite il ouvrira cette catéchèse. Le Saint-Père ouvre cette audience introduisant par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Ceux que Jésus prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. Surely it is not with angels that Christ is concerned, but with the descendants of Abraham. Therefore, he had to be made like his brethren in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make expiation for the sins of the people. For because he himself has suffered and been tempted, he is able to help those who are tempted. The word of the Lord. Lesung aus dem Hebräerbrief. Denn unser Herr Jesus Christus nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la carta a los Hebreos. Noten que Cristo tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não veio em auxílio dos anjos, mas veio em auxílio da descendência de Abraão. Por isso, ele teve de assemelhar-se em tudo aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote fiel em relação a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. É precisamente porque ele mesmo sofreu e foi posto à prova que ele pode socorrer os que são postos à prova. Palavra do Senhor. قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. جاء المسيح لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم، فكان عليه أن يشبه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين. كلام الرب. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Zaiste Chrystus nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vorrei oggi fermare la nostra attenzione. Je voudrais fixer notre attention sur le lien entre la famille et la communauté chrétienne. C'est un lien, pour ainsi dire, naturel, puisque l'Église est une famille spirituelle et la famille est une petite Église. La communauté chrétienne est la maison de ceux qui croient en Jésus comme la source de la fraternité entre tous les hommes. L'Église marche au milieu des peuples dans l'histoire des hommes et des femmes, des pères, des mères, des fils, des filles. Et c'est l'histoire qui compte pour le Seigneur. Les grands événements des puissances mondaines s'écrivent dans les livres d'histoire. Et là,
reste. Mais l'histoire des affections humaines s'écrit directement dans le cœur de Dieu. Et c'est l'histoire qui demeure éternellement. Et c'est le lieu de la vie, de la foi. La famille est le lieu de notre initiation irremplaçable, indélébile à cette histoire de vie pleine qui vient dans la contemplation de Dieu pour l'éternité, mais commence dans la famille. Et c'est pour cela que la famille est très importante. Le Fils de Dieu avait appris l'histoire humaine en suivant ce chemin et il a parcouru ce chemin jusqu'au bout. C'est beau de revenir contempler Jésus et les signes de ce lien. Lui naquit dans une famille et là, il apprit le monde. Une boutique, quelques maisons, un petit village de rien du tout. Et pourtant, en vivant pendant 30 ans cette expérience, Jésus assimila la condition humaine, l'accueillant dans son communion avec le Père et dans sa même mission apostolique. Ensuite, lorsqu'il quitta Nazareth et commença la vie publique, Jésus forma autour de lui une communauté, une assemblée, c'est-à-dire une convocation de personnes. Et c'est la signification du mot Église. Dans les évangiles, l'assemblée de Jésus a la forme d'une famille et d'une famille accueillante, pas d'une secte exclusive, fermée. Là, nous y trouvons Pierre, Jean, mais aussi l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le persécuté, la pécheresse, le publicain, les pharisiens et les foules. Jésus ne cesse d'accueillir et de parler avec tous, même avec celui qui n'attend plus de rencontrer Dieu dans sa vie. C'est une leçon forte pour l'Église. Les disciples eux-mêmes sont choisis pour prendre soin de cette assemblée, de cette famille, des invités de Dieu. Afin que soit vive aujourd'hui cette réalité de l'Assemblée de Jésus, il est indispensable de raviver l'alliance entre la famille et la communauté chrétienne. Nous pourrions dire que la famille et la paroisse sont deux lieux où se réalise cette communion d'amour qui trouve son ultime source en Dieu lui-même. Une église vraiment selon l'Évangile ne peut qu'avoir la forme d'une maison accueillante. Les portes ouvertes, toujours. Les églises, les paroisses, les institutions, avec des portes fermées, on ne doit pas les appeler églises, on les appelle des musées. Et aujourd'hui, celle-ci est une alliance cruciale contre les centres de pouvoir idéologiques, financiers et politiques. Nous plaçons nos espérances dans ces centres
de pouvoir, non, des centres d'amour. Notre espérance est dans ces centres d'amour, des centres évangélisateurs, riches de chaleur humaine, fondés sous la solidarité et la participation, même sous le pardon entre nous. Renforcer le lien entre famille et communauté chrétienne est aujourd'hui indispensable et urgent. Bien sûr, il faut une foi généreuse pour retrouver l'intelligence et le courage pour renouveler cette alliance. Les familles parfois reculent, n'osent pas, en disant de ne pas être à la hauteur. Père, nous sommes une pauvre famille et même un petit peu délabrée. Nous ne sommes pas capables. Nous avons déjà tellement de problèmes chez nous. Nous n'avons pas la force. C'est peut-être vrai, mais personne n'est digne, personne n'est à la hauteur, personne n'a les forces. Sans la grâce de Dieu, eh bien, nous ne pourrions rien faire. Tout nous est donné gratuitement. Et le Seigneur n'arrive jamais dans une nouvelle famille sans faire quelques miracles. Rappelons-nous de ce qu'il fit aux noces de Cana. Oui, le Seigneur, eh bien, si nous nous mettons entre ses mains, nous fait réaliser des miracles. Mais ces miracles de tous les jours, lorsqu'il y a le Seigneur dans cette famille. Bien évidemment, même la communauté chrétienne doit participer et jouer le jeu. Par exemple, essayer de dépasser des attitudes trop directives, trop fonctionnelles. Favoriser le dialogue interpersonnel et la connaissance et l'estime réciproque. Que les familles prennent l'initiative et qui sentent la responsabilité de porter leurs dons précieux pour la communauté. Nous tous, nous devons être conscients que la foi chrétienne se joue sur le champ ouvert de la vie partagée avec tous. La famille et la paroisse doivent réaliser le miracle d'une vie plus communautaire pour la société tout entière. À Cana, il y avait la mère de Jésus, la mère du bon conseil. Écoutons nous aussi ces paroles. Faites ce qu'il vous dira. Chère famille, chère communauté paroissiale, laissons-nous inspirer par cette mère. Faisons tout ce que Jésus nous demandera de faire et nous trouverons face au miracle de chaque jour. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, un lien étroit unit les familles et les communautés chrétiennes. L'histoire des affections humaines, celle qui s'écrit dans le cœur de Dieu et demeure pour l'éternité,
s'apprend dans le cadre familial. Il en a été ainsi pour Jésus. Il a appris à vivre la condition humaine et il a accueilli sa mission par 30 années de vie à Nazareth pour ensuite réunir autour de lui une communauté où tous sont accueillis. La famille et la paroisse sont deux lieux où se réalise cette communion d'amour qui a sa source en Dieu lui-même. Une église, selon l'Évangile, ne peut qu'avoir la forme d'une maison accueillante, et cela arrive quand les familles y prennent joyeusement leur place. Il est urgent et important qu'elles soient encouragées à prendre des initiatives et qu'elles sentent la responsabilité d'apporter leurs dons à toute la communauté. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il seminario Saint José de Bordeaux, accompagnato dal cardinale Jean-Pierre Ricard, sois le bienvenu, e tutte le famiglie venute dalla Svizzera e dalla Francia. Care famiglie, voi siete indispensabili alla vita delle nostre parrocchie. Vi invito a impegnarvi in esse generosamente e far vivere ai più giovani l'esperienza dell'amore di Dio, della carità fraterna e dell'accoglienza dell'altro. Che Dio vi benedica e vi protegga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le séminaire Saint-Joseph de Bordeaux, accompagné du cardinal Jean-Pierre Ricard, et toutes les familles venues de Suisse et de France. Chères familles, vous êtes indispensables à la vie de nos paroisses. Je vous invite à vous y engager généreusement et à faire vivre aux plus jeunes l'expérience de l'amour de Dieu, de la charité fraternelle et de l'accueil de l'autre. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the family, we reflect today on the connection between the family and the Christian community. The Church is the home of those who believe in Jesus Christ as the source of the unity of the entire human family. Christ chose to enter our history, to become part of a human family, and to form a community which welcomes all who wish to hear his good news of the Father's love. There is a close bond, then, between the family and the Church. Families and parishes are the two places where we encounter, in every age, that communion of love which has its ultimate source in God. Just as our families are domestic churches, our parishes are called to be welcoming families. This covenant has to be renewed with the courage and vision born of faith, so that these centers of love, evangelization, and solidarity can,
with the help of God's grace and despite all our limitations, work true miracles for the shaping of a more fraternal and humane world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Svezia, Sudafrica, Cina, Filippine, Singapore e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace nel Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Ireland, Norway, Sweden, South Africa, China, the Philippines, Singapore, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in the Lord. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich die Verbindung zwischen der Familie und der christlichen Gemeinde betrachten. Es besteht sozusagen eine natürliche Verbindung, da die Kirche eine große geistliche Familie ist und die Familie eine Kirche im Kleinen. Die christliche Gemeinde begleitet die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch und schreibt sie so direkt dem Herzen Gottes ein. Und die Familie ist der Beginn dieser unauslöschlichen Heilsgeschichte. Auch Jesus wurde in einer Familie geboren und teilte das Los der Menschen. Verwurzelt in der Gemeinschaft mit Gott, rief er später selber eine Gemeinschaft zusammen. Das ist auch die Bedeutung des Wortes Kirche. Christus formt die Kirche als einladende Gemeinschaft, die für alle Menschen ohne Ansehen der Person offen ist. Ganz konkret sollen die beiden Orte, in denen sich unser christliches Leben vor allem vollzieht, Familie und Pfarrei, die Gestalt eines einladenden Hauses haben. Nicht auf Zentren ideologischer, finanzieller und politischer Macht wollen wir unsere Hoffnung setzen, sondern auf diese Zentren der Liebe, der Evangelisierung und der Menschenfreundlichkeit. Mit der Kraft und der Gnade Gottes kann jede Familie trotz ihrer Probleme und Schwächen ein Zentrum der Liebe werden, wie auch die christliche Gemeinschaft in einen lebendigen Austausch der Liebe mit den Familien treten soll. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare agli studenti borsisti del Katholischer Akademischer Ausländerdienst e alle associazioni Studentesca Cattolica Suevia, che celebra i 140 anni di fondazione. Impegnatevi a testimoniare i valori della famiglia
ovunque vi troviate. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache, besonders an die Stipendiaten des Katholischen Akademischen Ausländerdienstes und die Katholische Studentenverbindung Suevia, die das 140-jährige Gründungsjubiläum feiert. Bemüht euch, die Werte der Familie zu bezeugen, wo immer ihr auch seid. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana reflexionamos sobre la íntima relación que hay entre la familia y la comunidad cristiana. La Iglesia es una familia espiritual, casa de los que creen en Jesús y viven según sus enseñanzas. Y la familia, una pequeña iglesia doméstica, escuela de amor de Dios y al prójimo. De los grandes eventos de la historia del mundo solo queda el recuerdo en los libros. La historia de los afectos de las personas, en cambio, se conservan en el corazón de Dios y se inicia en la familia. Esa es la historia que cuenta. Y así lo experimentó Jesús, Hijo de Dios que nació en una familia y en ella por 30 años aprendió la condición humana en la sencillez de una dura vida de trabajo en una aldea insignificante. Cuando inició su vida pública, quiso formar a su alrededor una comunidad, una asamblea, una convocación de personas. Eso es la Iglesia. No la quiso como una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria, una casa donde todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados. Es indispensable, pues, que la Iglesia y la familia caminen juntas como testigos de la comunión de amor, cuya fuente última es Dios mismo. Saludo a los peregrinos de lengua española, a todos los grupos provenientes de España y de otros países latinoamericanos, en particular al grupo de la Academia Superior de la Policía de Colombia. Roguemos al Señor, por intercesión de María, Madre del Buen Consejo, que renueve y fortifique con su gracia el vínculo entre la familia y la comunidad cristiana, para que sigan ofreciendo esperanza y alegría a nuestra sociedad actual, que a menudo no les da el valor suficiente. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja.
No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete da entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Uma vez que a Igreja é uma família espiritual e a família é uma igreja doméstica, existe um vínculo quase natural, uma aliança entre a família e a comunidade cristã. Hoje é indispensável reavivar esta aliança entre a família e a paróquia. Naturalmente, a intenção e a coragem para o fazer requerem uma fé generosa. Por vezes, são as famílias que não se sentem à altura. Padre, somos uma pobre família e ainda por cima um pouco esbandalhada. Não somos capazes. Temos já tantos problemas em casa. Não temos a força necessária. É verdade. Ninguém é digno. Ninguém está à altura. Ninguém tem a força precisa. Sem a graça de Deus, nada podemos fazer. Mas o Senhor nunca chega a uma nova família sem fazer algum milagre. Recordemo-nos do que aconteceu nas bodas de Caná. Se nos colocarmos nas suas mãos, o Senhor faz-nos realizar milagres. Naturalmente, também a comunidade cristã deve fazer a sua parte. Por exemplo, procurar superar atitudes demasiado mandonas e interesseiras, favorecendo o diálogo interpessoal e o conhecimento e estima recíprocos. Como gostaria que as famílias invadissem as paróquias e que as comunidades fossem abertas a todos. Que as famílias tomem a iniciativa e sintam a responsabilidade de trazer para a comunidade os seus dons preciosos. Todos devemos estar conscientes de que a fé cristã se joga em campo aberto de uma vida partilhada com todos. A família e a paróquia devem fazer um milagre de uma vida mais comunitária para benefício da sociedade inteira. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, specialmente ai vescovi del Portogallo che sono venuti in visita a Limina. Grazie. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles, les évêques venus du Portugal en visite ad Limina. E Malafonde. Alle nozze di Cana c'era la madre di Gesù che ha dato questo consiglio ai servitori: fate quello che egli vi dirà. Fratelli e sorelle, lasciatevi ispirare da questa madre e vi troverete di fronte al miracolo. Così Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos de língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos. Em particular, à Conferência Episcopal Portuguesa, que quis estar presente e a quem agradeço de coração. E uma menção especial dos fiéis das paróquias de Santo André, São Caetano do Sul, Pontinha e Mafamude. Nas bodas de Caná estava presente a mãe de Jesus, que deu este conselho aos serventes: fazei aquilo que ele vos disser. Irmãos e irmãs, deixai-vos inspirar por esta mãe e encontrar-vos-eis perante o milagre. Assim Deus vos abençoe. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue portugaise et s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe.
التعبير لكم عن المشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن العلاقة القائمة بين العائلة والجماعة المسيحية أي الكنيسة، وأكد قداسته على أنها علاقة طبيعية وأساسية، لأن الجماعة المسيحية هي أسرة روحية، وكل أسرة هي كنيسة صغيرة. فالكنيسة هي بيت الذين يؤمنون بيسوع كمصدر الإخوة بين البشر أجمعين، والأسرة هي المكان الذي نتعلم فيه تاريخ المحبة المنقوش في قلب الله. وقد عرف ابن الله تاريخ البشرية بهذه الطريقة حين ولد وترعرع في أسرة، وعندما غادر الناصرة واستهل حياته العلنية أسس جماعة أخذت شكل عائلة تقبل وتحتضن الجميع. لهذا فمن الضروري إعادة إحياء العهد بين الأسرة والكنيسة وتخطي كل المخاوف بشجاعة وسخاء، لأن الله لا يدخل أبداً إلى أسرة إلا لكي يهبها نعمته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq e dall'Egitto. La relazione armoniosa tra la Chiesa e la famiglia è una benedizione che genera beneficio per entrambe e per tutta la società. Preghiamo affinché la Chiesa e la famiglia rafforzino l'incontro tra loro e superino tutte le difficoltà, le paure e i pregiudizi che si frappongono a questo incontro. Signore benedica tutte le famiglie e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من العراق ومن مصر. إن العلاقة المتناغمة بين الكنيسة والعائلة هي بركة تثمر منفعة لكليهما وللمجتمع بأسره. لنصلي كي تعمل الكنيسة والأسرة على تقوية اللقاء بينهما وتخطي كل الصعاب والمخاوف والأحكام المسبقة التي تعوق هذا اللقاء. ليبارك الرب جميع العائلات ويحرسكم جميعا من الشر. Ojcze Święty, et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję.
Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zwrócił naszą uwagę na związek łączący rodzinę i wspólnotę wierzących. Wiemy, że Kościół jest rodziną duchową. Natomiast rodzina, w której przeżywamy naszą codzienność, to jakby mały Kościół. Mówimy Kościół domowy. Są to dwie wspólnoty, w których człowiek poznaje dzieje świata i przeżywa własną historię. Także Syn Boży uczył się w tych środowiskach ludzkich dziejów, uczył się świata. Rozpoczynając życie publiczne, założył nową wspólnotę, będącą zgromadzeniem, zwołaniem powołanych osób, czyli Kościołem. Jest w nim miejsce dla apostołów i dla ludzi dobrej woli, a także dla poszukujących celu życia, głodnych, prześladowanych, upadłych grzeszników. Pragnąc, by to zgromadzenie Chrystusa także dzisiaj było żywe, niezbędne jest ożywienie przymierza, rodziny i parafii. Swoje zadania i właściwą rolę musi wypełnić rodzina, ale także wspólnota wierzących. Ze strony rodziny potrzeba wielkodusznej wiary, odwagi, umiejętnego pokonywania trudności. Ze strony wspólnoty nieodzowne jest przezwyciężanie postaw dyktatorskich, autorytarnych, tworzenie klimatu dialogu i szacunku. Niech to przenikanie się zadań rodziny i wspólnoty chrześcijańskiej przyniesie godne owoce w tworzeniu i rozwoju harmonijnego środowiska religijnego i społecznego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio benvenuto ai pellegrini polacchi. Nel contesto dell'odierna catechesi auguro a tutti voi che le vostre famiglie diventino una piccola chiesa domestica, siano delle comunità che trasmettono la fede, la vita, la speranza e l'amore, rafforzate dalla intercessione di Maria, Madre del Buon Consiglio, siano per gli altri sale della terra e luce del mondo. Benedico di cuore tutti voi qui presenti e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam pielgrzymów polskich. W kontekście dzisiejszej katechezy życzę Wam wszystkim, by Wasze rodziny stawały się małym, domowym kościołem. Niech będą wspólnotami przekazywania wiary, życia, nadziei i miłości. Umocnione wstawiennictwem Maryi, Matki Dobrej Rady, niech będą dla innych solą ziemi i światłem świata. Wam tu obecnym i wszystkim rodzinom z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padre Santo, lieti e riconoscenti, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli ammalati, a quanti sono provati da particolari sofferenze.
La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Sono lieto Je suis heureux d'accueillir le pèlerinage du diocèse de Mantoue, à côté de Milan, guidé par l'évêque Monseigneur Busti. Les adolescents de la profession de foi du diocèse de Chiavari, avec l'évêque Monseigneur Tanasini, et le pèlerinage de la jeunesse franciscaine d'Italie. Sono bravi questi giovani francescani. Ah, qui sont doués ces jeunes franciscains. Je salue les membres du bureau école du diocèse de Teggiano Policastro avec l'évêque Monseigneur De Luca. La délégation de la Fédération mondiale de neurochirurgie et la Fondation Ferrero avec l'évêque de Alba, Monseigneur Lanzetti. Je salue l'association des ostéopathes de la région des Pouilles, ainsi que les enfants de chœur et le chœur jeune de l'unité pastorale de Gallio. Que la visite à la cité éternelle vous aide à redécouvrir le sens chrétien de la fête comme un moment de rencontre avec Dieu et de communion avec vos frères. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique du jésuite San Pietro Claver, patron des missions d'Afrique. Que, chers jeunes, que son infatigable service auprès des derniers vous pousse à des choix de solidarité envers les plus nécessiteux, que sa vigueur spirituelle vous aide, vous, chers malades, à affronter la croix avec courage. Son amour pour le Christ soit un modèle pour vous, chers jeunes mariés, afin que l'amour soit au centre de votre nouvelle famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à la toujours charmantissime Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.